usa. Pero unsa ni siya? Ay mo nang bridal robe. Isuot nimo na inig makeup. Ibutasan ako ni ano. Okay, pwede. Sige daw, count down. 1, 2, 3. So 3 ka black pants for kids o 3 put ka white long sleeve for kids. 3 ka black Sulod na pants. ako na. Pwede na. Black pants for kids o 3 put ka white long sleeve for kids. Sa made up ano na. Tika na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 ka bridesmaiding si maid of honor. Kata, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam pulo si Dusi. Dusi nga nung Dusi kay imong groomsmen 9 ka buok. Si best man dayang naidwa ka father. So 12 ka, it's 12 ka father barong. So 11 ka white long sleeve kay ang groomsman 9, si best man, then si groom. So 11 ka white long sleeve. Bawal ha taya aside it or pink. Bridal robe niyo. Yes. Kanang kids. So 3 4 na no 4 ka flower girls. Uska size ra man sila sa? Or naay dako? Lain-lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, usa ka maid of honor, 9 ka bridesmaid. So, 10 ka interrupted. Pelo for ring. Ay, dam, tudlon tika to dam. Og pelo for coin. Dua ka mother. Dayong si best man. Among cord. Carter legs. Oh, may pa dito. Napa. Dayong secondary veil. Plastic sa bag ito. So 13 ka butay. 13 ka butay? Suot ani katupong kuan. So tulo ka bearer magsuot ani og ang 5 ka groomsmen. Dark tail blue. Sige mo sa 2 tulo. 4 5 unom. 7 ulo 11, 12 kay imong groomsmen na pagka na kayo kong ilan siya Ang laki mo taga ilahan.